Ayan guys, sobrang creepy talaga guys dito guys. Ayan, papakita ko sa inyo guys. Ayan. Hindi pa pala ready. Ulit tayo ulit. Guys, this is your CJ Gonzales at nandito na naman tayo ulit sa ating YouTube channel guys. Ayan guys, yung laway ko guys, nagtatalsika na guys. And ayan guys, Merry Christmas and prosperous New Year sa inyong lahat guys. Ayan, Pasko na ulit guys. Ayan, Happy New Year sa inyong lahat, sa ating lahat guys. Sana guys ay blessed tayo ngayong December na ito guys. Sana guys ay pagpalain pa tayo ng Panginoon guys. And guys, dahil guys, nung last week guys ay hindi ako guys nakapag-upload guys dahil guys sobrang daming ginagawa guys. Sobrang daming activities sa school. Sobrang daming mga, alam mo yun, yung kailangan unahin guys. Pero ngayon guys, dahil sem break na guys, dahil vacation mode na, ito na yung time ko para sa inyo guys. Para sa inyo mga viewers ko guys. Kaya, nagpapasalamat ako guys sa panonood nyo ng mga YouTube shorts ko guys. Dumadami na yung views guys. At sana guys ay panoorin yung mga videos ko guys. Yung last upload ko guys, 124 views in just 4 days guys. Kaya tingnan nyo guys yung latest video ko guys. Guys, nakita nyo naman sa title ang ating video ngayon guys. Ay mag-e-explore tayo ngayon guys sa kagubatan guys. Medyo creepy yung video natin ngayon guys. Kaya guys, tara, samahan nyo ako mag-explore ng kagubatan. Sisimula tayo guys sa paglalakad-lakad guys. Ayan. Ayun guys, sobrang creepy guys. Tingnan nyo guys. Ayan. Sobrang creepy ng place guys. Kaya guys, keep on watching kayo guys. Dahil marami tayong matutuklasan dito guys sa kagubatan guys na hindi natin alam guys. Kaya andito na tayo guys sa ilog guys. Ayan guys, papakita ko sa inyo yung ilog guys. Ayan guys, yung ilog guys. Ayan. Diba guys, kaya nyo to guys. Kayo lang isa dito guys. Ayan. Ayan, sobrang nakakatakot guys. And ayan guys, lakad-lakad na tayo guys. Andito na tayo guys sa ilog guys. Ayan. Ayan guys. Lakad-lakad tayo guys. Mag-i-explore. Siyempre guys, mag-i-explore tayo guys. Kaya maglalakad-lakad tayo ngayon guys. Ayan guys. Tingnan nyo guys yung nasa paligid ko guys. Ayan. Ayan. Sobrang init kasi ngayon guys. Dahil guys, mainit guys. Kaya, ayun. At ito guys, hala guys, ang ganda nito guys. Tingnan nyo guys, sobrang ganda niya guys. Kaya the best guys pag nakita nyo ito guys, yung bulaklak na ito guys, may natuklasan na naman tayo guys. Sa kagubatan guys, ito guys, tingnan nyo guys. And ayan guys, sobrang ganda niya guys. Ayan. Ayan guys, sobrang ganda niya guys. Ayan yung kanyang mga dahon guys. Ayan. Sobrang ganda niyang mga yung kanyang mga bulaklak guys. Ayan. Ayan guys, parang nakakatakot siya guys. Ayan. Tingnan nyo guys ng maigi guys. Ayan. Ayan yung kanyang dahon guys. Sobrang ganda guys. Ayan. Wow. Sobrang ganda guys. Ayan. Talaga guys dito guys sa kagubatan guys ng mga halaman guys. Kaya ito yung matutuklasan natin ngayon guys. Dahil nandito tayo sa kagubatan guys. Kaya ayan guys. And dito naman tayo guys. Punta naman tayo dito guys. Kagubatan ito guys ha. Kagubatan. Siyempre pag may kagubatan may ilog guys siyempre. And andun guys. May kudal guys. Ayan guys. Sobrang creepy ng lugar. Ayan. Dito na tayo guys. At ngayon guys ay patuloy na tayo guys sa paglalakad guys. Ayan guys. Nakatawid na ako sa ilog guys. Ayan. So ayun guys. Tingnan natin dito guys. Ayan. Medyo creepy kasi dito guys. Ayan.
Nag-adventure tayo ngayon, nag-explore tayo. Ayan guys, sobrang creepy guys, ayan. Sobrang creepy, ayan. Ayan yung ilog. Ayun yung mga kagubatan guys, ayan. Sobrang ganda ng halaman na yan guys, tingnan nyo guys. At ayun guys, punta naman tayo dito guys, sa ibabaw guys, ayan. Punta tayo dito. Ayan guys, punta tayo dito guys. Ayan guys, sobrang creepy talaga guys dito guys. Ayan, papakita ko sa inyo guys. Ayan. Ito guys, papakita ko sa guys. Ayan guys, ang creepy guys. Ayan, sobrang creepy guys ng lugar guys. Ayan, nakakatakot guys. And punta tayo dito guys. Sobrang natakot ako dito guys. Parang alam mo yung pakiramdam na hindi mo mapaliwanag. Ayan. Ayan guys, meron doon ano guys. Ayan. And dito naman tayo guys. Pero di ako natatakot guys dahil kasama naman natin ang Diyos guys. Ayan. First time ko dito guys makapunta nitong lugar na ito guys. Ayan. Ayan guys, sa paligid ko guys. Ayan. Ang tahimik guys, ang peace guys ng lugar guys. Ayan. Ayan guys. And meron kayong makita dito guys na ulingan guys. Ayan guys. Ayan, ulingan. And ayun guys, patuloy na tayo guys sa paglalakad guys. Ayan. Patuloy guys hanggang makarating tayo dun guys sa daanan talaga guys ng mga tao guys. Ayan. Wala, sobrang creepy talaga guys dito guys. Ayan guys. Parang hindi mo maipalawanag yung sarili mo. Ayan. Hindi mo maipalawanag ang sarili. Ayan guys. Andito guys. Ayun yung ilog guys. Ayan. Ayan, andito guys. Naglalakad-lakad na tayo guys. And guys, may nakita na naman tayong bagong halaman guys. Ayan guys. Bagong halaman guys. Ito guys, tingnan nyo guys. Ayan guys, yung bagong halaman na nakita natin ngayon guys. Ayan. Sobrang ganda niya guys. Ayan. Diba guys, naki-MJS to guys dati guys. Ayan. Baka may ahas dito guys. Huwag na natin anuhan dyan guys. Ayan guys, sobrang laki niya guys. Oh. Ayan. Ayan, ayun guys, patuloy na tayo guys sa paglalakad guys. Ayan. Puro ako, ayan. Nandito guys, aray. Di ka naman inaano dyan ah. Ano. And andito na tayo guys, medyo malapit na tayo guys sa daanan ng tao guys. Pero guys, hindi ito basta daanan guys. Dahil guys, medyo creepy din ito guys. Kasi guys, marami daw dito dumadaan guys na hindi tao guys. Ewan ko guys kung totoo guys. Pero guys, hindi natin guys iintindihin yun guys. Dahil hindi naman natin nakita guys ng actual talaga. So, ayan guys yung daanan ng mga tao guys. Ayan. So you can see. Andito na tayo guys sa daanan ng mga tao guys. Ayan. Sobrang creepy talaga ka na. Doon guys, tingnan nyo guys. Ayun yung dinaanan ta guys. Sobrang creepy guys. Medyo malapit na tayo guys. Ayan guys. And ito guys, pumunta tayo dito guys sa medyo creepy guys. Ayan. Ito naman yung content natin guys. Kaya pupunta tayo sa mga creepy guys. Ayan. Hi, sobrang nakakatakot guys. Tingnan nyo guys. Ayan. Ayan. Sobrang nakakatakot dito guys. Ayan guys. Aray ko, ano ba yun? Ayan guys. Sobrang creepy ng lugar guys. Kaya punta tayo ulit dito guys. Dito banda guys. Baka kasi may ahas guys. Kaya di ako pumupunta sa mga maraming damo guys. Kasi baka may ahas. Sobrang creepy guys. Tingnan nyo guys. Ayan guys. Sobrang creepy. Ayan. And ayan guys, patuloy na tayo guys paglalakad guys. Ayan.
Ayun guys, malapit na tayong matatapos guys ang ating video ngayon guys. Ayan, nag-explore lang ako guys. Ayan. Ayan guys, sobrang ganda na dito guys. Nung una guys ay nakakatakot, pero ngayon guys sobrang ganda na guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ay guys, may nakalagay guys. Tingnan nyo guys, may nakalagay. Ito guys. Ayan guys. Ano to? Ano to? Barbed wire. Ewan ko kung ano yan, barbed wire. Ayan guys, nakalagay siya dyan guys. Ayan, ayun guys. Tingnan nyo guys to guys. Sobrang nakaka-attract talaga to guys. Sa bukid guys. Tingnan nyo guys. Ewan ko guys kung nakikita nyo guys. Ayan guys, sobrang nakaka-attract yan guys. Ayan, ayun guys, patuloy na tayo guys sa paglalakad guys. Ayan. Ayan. Lakad-lakad hanggang makarating sa paroroonan. And ito na guys. At doon ko na lang